जय जगन्नाथ मु तुम समस्त को स्वागत करुछि उत्कल ट्यूटोरियल रे। आज एई वीडियो रे उद्भिद एवं प्राणी मानकर संरक्षण विषय अभ्यास कार्य अथवा प्रश्नावली आमे माने आलोचना करिबा। जदि तुमे माने चैनल रे नुआ छ तबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ने ऑन करी दियो, कारण तुम मानकर एनएमएमएस एनआरटीएस पठाणी सामंतर प्रिपरेशन हबो एवं जो फ्रेंड को तुम्हारा ए विषय अभ्यास कार्य दरकार ताकू मध्य व्हाट्सएप रे वीडियो टिके शेयर कर दियो। तो चलो अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न कौन रही देख पिला माने प्रथम प्रश्न रही शून्य स्थान पूरण कर क कौन देछि प्राणी माननकु से माननकर निज परिवेश रे सुरक्षा देवा स्थान को डैश कुआ जाए। यार सठिक उत्तर कौन होबे माने अभयारण्य। कौन कुआ जाए अभयारण्य। बुझी पारल यह हम कौन सठिक उत्तर। तापरे कौन हम अभयारण्य। ख नंबर गोटे निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाउथुवा प्राणी और उद्भिद जाति को डैश कुआ जाए। यार सठिक उत्तर हम पिला माने स्थानिक जाति। कौन हम गोटे निर्दिष्ट अंचल व स्थान रे देखा जाउथुवा प्राणी को स्थानिक जाति बोली कुआ जाए। कौन कुआ जाए स्थानिक जाति। तापरे पिला माने कोन देछि परिव्राजक पक्षी डैश परिवर्तन जो बहुत दूर उड़ी जांती। पिला माने पाग पाग परिवर्तन जो बहुत दूर उड़ी जांती। एहार उत्तर मध्य मु तुम मानक पई लेखिकी आनिछि। देख प्रथम प्रश्नर उत्तर हबो अभयारण्य, द्वितीय प्रश्नर उत्तर हबो स्थानिक जाति एवं तृतीय प्रश्नर उत्तर हबो पाग। अभयारण्य लिखा जायछि तापरे एठी स्थानिक जाति पाग। तापर कौन प्रश्न देछि देख पिला माने प्रभेद बा पार्थक्य। प्रभेद को हम कोन कहि परबा पार्थक्य। पार्थक्य दर्शाओ पिला माने तीनोटी देछि अभयारण्य जीवमंडल संरक्षित स्थान, चिड़ियाखाना अभयारण्य एवं विपदग्रस्त और विलुप्त जाति उद्भिद प्राणी और उद्भिद समूह और प्राणीकूल। एइथिरे मध्ये हमको पार्थक्य दर्शाइबाकू पड़िबो। तो मु तुम मानक पई लिखि देछि, तुमे माने याकू लिखि परिबो। देखो पिला माने प्रथमे कौन अछि अभयारण्य। अभयारण्य को कौन कहबो एहा केवल जीवजंतु को सुरक्षा पई उद्दिष्ट, किंतु जीवमंडल संरक्षित स्थान होउछि जैव विविधतार संरक्षण पई एहा उद्दिष्ट। डबल आई रे कौन लिखिबो एहा केवल केतेक जीव और तार परिवेश उपरे कोनोसी अनिष्टकर प्रभाव न पकाउथिबा अंचल। एठी लिखिबो कोन ना एहा सेही अंचल र जैव विविधता और संस्कृतिर सुरक्षा सहायक हेउथिबा अंचल। ट्रिपल आई रे लिखिबो आम देश रे 441 अभयारण्य रहिछि। आम देश रे 42 टी प्राणी संरक्षण केंद्र अछि, अर्थात जीवमंडल संरक्षित केंद्र केतोटी पिला माने अछि 42 टी अछि। तापरे 2 नंबर ख मध्ये हमर पिला माने पार्थक्य दर्शाओ। जहां हमर कोन अछि पिला माने 2 नंबर ख अछि चिड़ियाखाना एवं अभयारण्य मध्ये पार्थक्य दर्शाओ। एइठी पिला माने देखो पार्थक्य दर्शाओ रे सेंति किछि नाही। तो तुम माने ख नंबर उत्तर एवं ग नंबर उत्तर वीडियो को स्टॉप करके लिख। एठी 5टी पॉइंट अछि, एठी पिला माने 3टी पॉइंट अछि। मुख्यतः यह 3 मार्क रो किबा 5 मार्क रो पड़े एवं विपदग्रस्त विलुप्त 3 मार्क रो ही आसे। बुझी परलो कि? तो तुमे माने एई तक वीडियो को पॉज करके लिखि दियो। मु जदी पढिबा को जिबी तुमार समय जिबा, तो सेहिति पई वीडियो को पॉज कर लिख एवं निजे मध्य पढ़ी परिबो। एथे सेंति किछि भी विशेष नाही। तो चलो वर्तमान आमे नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न कौन देछि पिला माने हमरा जूम आउट कर देबा तुम मानकर। देखो 3 नंबर कौन देछि देख देछि जंगल ध्वंस हेतु निम्नलिखित विषय उपरे कौन कौन प्रभाव पड़े आलोचना कर। एइठी हम पखरे 6टी विषय देछि वन्यप्राणी, ग्रामांचल, पृथ्वी, परिवेश, सहरांचल, परपीढ़ी। जदि जंगल ध्वंस हो जिवो तेबे एई मानक उपरे कौन कौन प्रभाव पड़िबो सेई विषय रे आलोचना करबा को हमको एठी देछि। निश्चित भाबरे आमे लिखिबा एवं मु तुम मानक पई लिखिकि आनिछि, तुमे माने से गुडका देखिकि लिखि मध्ये पारिबो। तो चलो वर्तमान 3 नंबर देखिबा। प्रथम का लिखिबा पिला माने प्रथमे आमे लिखिबा वन्यप्राणी को ऊपर कौन प्रभाव पडुछि। लिखिबा जंगल क्षय हेतु परिसंस्थीय संतुलन प्रति विपद सृष्टि हुए। जंगल क्षय हेतु केतेक वन्यजंतु आश्रय और खाद्य न पाई मृत्यु मुखरे पड़ी थांती। कौनसी वन्यप्राणी परिमाण कमी गले परोक्षरे से खाउथिबा प्राणी मानकर संख्या वृद्धि घटे, फल परिस्थिति संकट सृष्टि हुए। वन्यप्राणी को ऊपर कौन हम तांका संकट सृष्टि हम। तापरे ख नंबर पिला माने कौन हमर ग्रामांचल ऊपर कौन प्रभाव पड़े। यार कौन उत्तर लिखिबो ना ग्रामांचल रे जेउ आदिवासी माने जंगल ऊपर निर्भर करि चलथांती सेमानकर प्रभुति क्षति हुए। तापरे कौन लिखिबो ना जंगल क्षय हेतु अनेक वनजीव ग्रामांचल को पशि आसी
ଅନେକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଶୁଣୁଥିବ କଣ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ମାନେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ମାନେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, କଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟିବା ପାଇଁ ହଉଛି। ଏବଂ ତୃଣଭୂମି ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଲେଖିବ ନା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଫଳରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ, ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୃଥିବୀର ବିକିରଣ ତାପ ଶୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା କହନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱ ତାପନ କହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗଛ କାଟିଲେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଘରର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟେ, ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିଯାଏ, ଫଳରେ ମରୁଡି ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକ ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବିପଦଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆମର କଣ ପଡିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମର ଯିବା କଣ ପିଲାମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଗଛ କାଟିଲେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃକ୍ଷ ଅଭାବରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଳକାରଖାନା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କିଏ ଶୋଷଣ କରୁଛି? ବୃକ୍ଷ ଶୋଷଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ନ ରହିବ ସେଗୁଡିକ କଣ ଶୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସବୁଜ ଘର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସ୍ମଗ ସ୍ମଗ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହୁଡିରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଏଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହା କୁହୁଡି ସହିତ ମିଶିକି ସ୍ମଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇ ସ୍ମଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୀତ ଦିନେ ସ୍ମଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସ୍ମଗ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଅତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପର ପିଢି ପାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟିଦବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ବିଶ୍ୱ ତପନ ଫଳରେ ବରଫ ଗୁଡିକ ତରଳି ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ କିଛି ଦ୍ୱୀପ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ରୋଗମାନ ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଗଛ ନ ରହିଲେ କଣ ହବ ପରପିଢି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଘଟିବ ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟି ଚାଲୁ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଗଛ କାଟି ଚାଲିବା ତେବେ ଆମ ସହିତ କଣ ଘଟିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟି ଚାଲୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମ କଣ ଘଟିବ ନା ଅଧିକ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଟାଙ୍ଗରା ମାନେ ଯୋଉଠି ଗଛ ନଥିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ ହେତୁ ମରୁଡି ଦେଖାଯିବ। ସବୁଜ ଘର ପ୍ରଭାବ ପରିଲିଖିତ ହବ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିବ। କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତାପରେ କାଠ ଓ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୃଣଭୂମି ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ପରିସଂସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷୟ ଘଟିବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ପରିସଂସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ପରିସଂସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କଣ ଘଟିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ପରିସଂସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ। ତାହାର ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ପରିସଂସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ। ଫଳରେ ପ୍ରକୃତିର ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ କଣ ଘଟିବ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହା ତଳେ ଥିବା କଠିନ ପଥୁରିଆ ସ୍ତର ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୟୁମସର ପରିମାଣ କମ। ଏହା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମିଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। 5 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ 1 ଲେଖିବ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବସବାସ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ବିଦେଶୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଗମନ ଫଳରେ ଦେଶୀୟ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ
ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଛି। ଏଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମର ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ 5 ନମ୍ବର କ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଖ 5 ନମ୍ବର ଖ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବା? 2ଟି ପଏଣ୍ଟ। ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବାସବାସ କରନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ କଣ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦକ, ଭକ୍ଷକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖ ଅଧିବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ବୃକ୍ଷରାଜି ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଲୋକମାନେ ଅଥବା ଆମେ ମାନେ ଆମ ନିଜର ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଭାବୁଛେ କେବଳ ଆମେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ ବଞ୍ଚୁ। ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଝଟକା ଦବ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିପରି? ପିଲାମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? କଣ ଲେଖିବ ନା, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମହୁଲକୁ ମଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମହୁ, ଝୁଣା, ଲାଖ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଏବଂ ପରିମାଣ କଣ ବା ପରିଣାମ କଣ? ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହବ ତାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ଆମ ଉପରେ କଣ ଘଟିବ? ତ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ଜାଳେଣୀ ଓ ଘର ତିଆରି ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଚାରଣ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା, ଖଣିର ପ୍ରସାର, ଅଧିକ ସଡକ ପଥ ଏବଂ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ଅଧିକ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ପରିଣାମ ଅଧିକ ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିଯିବ, ସବୁଜ ଘର ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବଢିବ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, କାଠ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଘଟିବ, ତୃଣଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଚାରଣ ଭୂମିର ଅଭାବ ହବ, ପରିସଂସ୍ଥୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଆ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ରେଡ ଡାଟା ବୁକ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା, ସମସ୍ତ ସଂକଟାପନ୍ନ ଏବଂ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ରେଡ ଡାଟା ବୁକ୍ ରେ ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଡ ଡାଟା ବୁକ୍ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରେଡ ଡାଟା ବୁକ୍ ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଡ ଡାଟା ବୁକ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବର୍ଜନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା, ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଡିଯାଆନ୍ତି, ଏହାକୁ ପରିବର୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଚିଲିକାଟି ଅଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର୍ଜକ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଜାଗାକୁ ପରିବର୍ଜନ କରିକି ଶୀତ ଦିନ ଆସନ୍ତି ପରିବାର୍ଜକ ରୂପରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କଳକାରଖାନା ଓ ବାସଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗଛ କଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବା ବିଧେୟ କି? ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇଟା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେବେ ବି ଗଛ କାଟିବା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହବ, ଯେମିତି ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିଯିବ, ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ସେଇ ସେମ୍ ଆମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, କାଠ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପ୍ରଭାବର ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଘଟିବ ଏବଂ ତୃଣଭୂମି ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଭୂଚାରଣ ଭୂମିର ଅଭାବ ଘଟିବ, ପରିସଂସ୍ଥା ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଏଇତକ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମ କାଟିବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ? ଦରକାର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଗୁଡିକ 10ଟି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କି ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦବା ଆମର କେତେ ସାରା ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି କି
आमे कौन करि परिबा आम अंचल जदि हुए आमे कौन करि परिबा प्रथम कौन करि परिबा पिला माने ना आम अंचलर सबुज संपद रक्षा करिबा पई आमे निम्नलिखित मध्य कार्य करिवो अर्थात मु तुम मान पई एठी 6 टी पद्धति बतैछि केमती आमे माने काम करि परिबा प्रथम कौन लिखिबा पिला माने ना गछ न हानिबा पई जन समाज को जणाइबु बा जन समाज को सचेतन करिबु विभिन्न सभा समिति करी जनसाधारण मान मन में सचेतन जागृत करिबु डबल ए कौन लिखिबा ना वृक्ष रोपण प्रति ध्यान देबु समस्ते निज निज जन्मदिन रे एक वृक्ष रोपण करी ताकू बंचाई रखिबा पई उपदेश देबु एवं ताकू पिला माने पालन करिबु कि गोटिए गछ लगिबा निज जन्मदिन रे धरि नियो आज पिला माने मोर जन्मदिन ए वर्ष गोटे जन्मदिन आसीबो ता पर वर्ष पुणी जन्मदिन आसीबो तो प्रति जन्मदिन रे हम गोटे गोटे गछ लगिबा देख निजर जदि जागा नहीं आमे बाटरे केतेबेले जाउथवा कोनसी गोटे जंगल दे जाउथवा गोटे मंजीटे नै कि सेठी पोते दबा हम घर पाखा पाखी जोटी खाली जगह थिबो सेठी मध्ये आमे जोटा सरकारी जगह अछि गछ लगे पारिबा ताबे ट्रिपल आई पर कोन अछि पिला माने सामाजिक वनीकरण प्रति ध्यान देबा अर्थात समाज केमती वनीकरण करिबा से प्रति ध्यान देबा आई भी कले किबा ना इको क्लब प्रतिष्ठा करी इको क्लब माध्यम रे अनेक स्थान रे वृक्षरोपण करिबा भी कह हबो पिला माने गृहपालित पशु माने जेपरि वृक्षलता नष्ट करन न करंती सेथि पई ध्यान देबा एवं षष्ठ कोन करिवो गछ मानकर रोग को कृषि विज्ञानी मानक परामर्श अनुसार निराकरण करिबा हमर प्रति ब्लॉक रे कृषि विज्ञानी माने अछंती तांकठू परामर्श नै परिबा तापर हमरा आसला 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कोन देला पिला माने देछि जंगल ध्वंस फल रे वृष्टिपात किपरि कमी जाय बुझाओ अर्थात यदि जंगल ध्वंस हबो वृष्टिपात केमिति कमिबो ता विषय रे हमकु वर्णना करबा को देछि कोन लिखिबा ना उद्भिद मूर्तिका क्षय को रोकी थाए गछ संख्या कमी गले मूर्तिका क्षयर परिमाण बढ़ी जाए और माटी तळे थिबा जल स्तर मध्ये खसी जाए तापर लिखिबा 2 नंबर पॉइंट रे वृक्ष माने उच्छेदन प्रक्रिया रे वायुमंडल को जलीय बाष्प त्याग करंती वृक्ष छेदन फल रे वायुमंडल रे जलीय बाष्पर परिमाण कमे फल रे वर्षा कमी जाए 8 नंबर सरला वर्तमान 9 नंबर देखिबा 9 नंबर क देछि पिला माने तुम राज्य रे थिबा जातीय उद्यान गुडी चिन्हट करी भारतर एक रेखा मानचित्र रे से अंचल दर्शाओ पिला माने आम राज्य रे जे जातीय उद्यान गुडी अछि ताहा हेउछि भितरकनिका जहाँ केन्द्रापड़ा रे अछि एवं सिमिलीपाल जहाँ मयूरभंज जिला रे अछि एई दुईटी को हमकु चिन्हैबा को पड़िबो पिला माने एईटा होछि कोन भारतर मानचित्र ए होछि हम राज्य ओडिसा एटा चिन्हैबो चिन्है साला परे हमकु केन्द्रापड़ा एवं मयूरभंज जिला चिन्हैबार अछि हमर मयूरभंज जिला ऊपर अछि एवं केन्द्रापड़ा जिला एठी अछि केन्द्रापड़ा रे वर्तमान सांसद किए बैजयंत पंडा बुझी पारल कि तो एठी केन्द्रापड़ा एवं मयूरभंज चिन्हैबो मयूरभंज होछि हमर सभा ऊपर बुझी पारल कि तो एई दिटा हमकु चिन्हट करिवार अछि तुमे माने एमिति गोटिए छोट मैप टे करिवो एते चित्र न करी कि एमिति पिला माने एइठु एमिति नै कि एइटा गोटे मयूरभंज कर दबो एवं ताठु किछि बाटा छाडी कि एमिति गोटे चित्र नै कि केन्द्रापड़ा कर दबो एगुडी का दरकार नहीं एगुडी का जेहेतु मो पाखे मैप थिला मु से उडियो करिछि तुमे माने करिवार किछि भी एगुडी का आवश्यक नाही पिला माने एतक करिवा दरकार नै केवल ए बाउंड्री टा एमिति गोटे बनै देबो एमिति ओडिसा जेमिति ओडिसा भले देखा जिबा दरकार एमिति गोटे बाउंड्री बनै देले पिला माने गोटे रफ बाउंड्री बनै देबो जेमिति ओडिसा भले टिके देखा जिबा दरकार रफ बाउंड्री बनै सारला परे तुम माने मयूरभंज एवं केन्द्रापड़ा को देखै परिबो कारण तुम परीक्षा रे जते बेला आसीबो दशम रे हो कि अष्टम रे तुमको प्लेस टा डिटेक्ट करबा को कहबो अर्थात गोटे मैप टे देथिबो मैप भितर ही तुमको देखैबा को कहबो मैप तयारी करबा को प्राय कुहेनी 10 नंबर पिला माने कोन देछि देखो 10 नंबर देछि कागज संचय करबा काहे कि केउ उपाय रे कागज संचय करिहबो तार गोटे तालिका प्रस्तुत कर प्रथम लिखिबा जंगल लोप पाइबार एक कारण हला कागज अत्यधिक व्यवहार काहे कि पिला माने कागज तयारी होछि गछरु तापर एठी गोटे फैक्ट दबो कोन फैक्ट दबो गोटिए टन कागज तयारी पई 17 टी बड़ गछ आवश्यक तेणु आमे कागज कम खर्च करबा आवश्यक कागज संचय करबा आवश्यक तो एईटा को किछि पिला माने सीरियस नै कि कोन करंती किछि लेखंतीनी पिला माने हमकु पाठ पढिबार अछि किंतु कागज अजथा डंगा करी के उडैबारनी बा डंगा करी के भसेबानी किबा रॉकेट करी के उडैबानी ए सब करिवार नाही आउ कागज उडका बेसी चिरिवार नहीं हमकु जेतिकी दरकार हम सेतिकी व्यवहार करबा हम पढा पई निश्चित भाबरे हम व्यवहार करबा कारण कागज तो सेहि पई आछि ना पिला माने तापे कोन अछि पिला माने देखो थरे व्यवहृत होइतिबा कागज को 5 रु 6 थर पुनः चक्रण करी व्यवहार करा जाय परिबो तो एठी कोन होय पिला माने मु निजे देखिछि किछि पिला माने जदी कागज गुडी का मतलब जो माने आछन गां रु कागज कलेक्ट करिया पई तांको बिकी दियो कारण से गुडी को पुणी प्लांट को जीव रिसाइकल हेके आसीबो बट किछि पिला भाबंती मु पाठ को बिकिबिनी पिला माने तमे पाठ को बिकुनो तुमे तुम्हारा यूज हेतिबा खाता भी बिकुछ जहा फल रे कोन हबो ताहा
रिसाइकल ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ପେପର ହେଇକି ଆସିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ଆମ ସମାଜକୁ ଭଲ ବନେଇ ପାରିବା ଆମେ ଯୋଉ ଗଛ କଟାଯିବ ତାକୁ କମେଇ ପାରିବା ଯୋଉ କାଗଜ ବି ତମେ ଲେଖୁଛ ତାକୁ ବିକି ଦିଅ କାହାକୁ ବିକି ଦିଅ ଯୋଉମାନେ ରିସାଇକେଲ କରୁଛନ୍ତି କାଗଜକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିକ ତାପରେ ଆଇଭି କଣ ଦେଇଛି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅତି କମରେ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ନଷ୍ଟ ନ କରି ରଖିପାରିବେ ତେବେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କମ କରି ଏହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କମ କରିବା ମାନେ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେଖିବାର ଅଛି ମାନେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିବା ନା ସେଇଥିପାଇଁ କାଗଜ ଆସିଛି ତ ୟାକୁ ଅଧିକ ସିରିୟସ ନବାନି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖିବା କି ଆମେ କେମିତି କାଗଜ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ସରିଲା ପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାଅ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କୋଉ ଭିଡିଓ ଆଣିପାରିବି କଣ ଦରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାଅ ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।